السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ayyuhan muslimun, di antara kenikmatan terbesar bagi setiap orang yang beriman adalah diutusnya Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi afdalus salati wa atammu taslim di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul dari karangan mereka sendiri, yang mana rasul itu membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian membersihkan jiwa-jiwa mereka dari segala bentuk noda, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, yaitu seorang rasul dari antara mereka yang membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menyucikan jiwa-jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah dan hikmah, di mana sebelumnya mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka ayuhal mu'minun, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim dan mukmin. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan semua orang saat ini mengaku bahwa mereka cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan orang yang tidak mengerjakan sunnah-sunnah Nabi pun mereka mengaku cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena memang ahibbati fillah, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keharusan dan kemuliaan, dan cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan membawa kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari neraka Allah azza wa jal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai daripada ayahnya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia di muka bumi ini. Namun ahibati fillah, cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berupa pengakuan, tidak hanya berupa ucapan saya cinta Nabi, akan tetapi lebih daripada itu, seorang yang mengaku cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan pembuktian di dalam sebuah hadis yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali bagi mereka yang tidak mau. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka merekalah yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak mau mentaati aku, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya merekalah yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, hadis di atas menunjukkan bahwasannya bukti sesungguhnya dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebuah pengakuan belaka, bukan hanya sekedar ucapan di lisan kita, akan tetapi dengan menaati beliau alaihi salatu wassalam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan tidaklah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana bentuk cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya? Bagaimana seorang dapat dikatakan sebagai orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ahibati fillah, bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya adalah dengan menaati beliau alaihi salatu wassalam, dengan menaati perintah-perintah beliau alaihi salatu wassalam, dan meninggalkan larangan-larangan beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Maka setelah mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'illah, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang kepada kalian daripada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka taatilah. Dan apa saja yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Ayuhan muslimun, di antara bentuk ketaatan kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dikatakan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila kita melakukan ibadah tanpa mengikuti contoh dari beliau alaihi salatu wassalam. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal atau melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh amalnya, seluruh amal yang dilakukan itu tertolak atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dalam hadis ini ahibati fillah
adalah dalam perkara ibadah yang tidak ada perintahnya dari Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukanlah dimaksudkan dalam perkara dunia, mikrofon, pesawat, mobil, motor. Bukan itu ahibati fillah. Namun yang dimaksud adalah dalam perkara ibadah. Dalam perkara kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada yang sampai saat ini salah dalam memahami makna hadis ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أيها المسلمون. Di antara bentuk cinta kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat atau akan memuji hambanya kepadanya, yakni kepada orang yang bersalawat itu. Dan salawat yang dimaksud ahibati fillah adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah salawat yang dikarang atau dibuat-buat oleh sebagian manusia. Karena salawat adalah salah satu ibadah yang agung. Dan ibadah harus dibangun di atas perintah baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الخير البرية وازكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد أمركم الله بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون